Buonasera, buonasera a tutti voi. Penso che è un momento veramente straordinario perché l'Europa sta per iniziare. In effetti questa terribile pandemia ha condotto i governi a rimediare alla crisi economica e sociale in piano investimenti mai visto dalla seconda guerra mondiale e forse anche di più. Quindi 700 più o meno i dati, perché vedo che i dati vanno via, però quindi perdonatemi se non sono così precisi, ma 750 miliardi per questo piano di investimento, questo Next Generation con 27 paesi, quindi 6 grandi famiglie, diciamo, innovation, digitalizzazione, transizione ecologica, infrastruttura, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Ecco, i temi sono lanciati. L'Italia con la Spagna sulla parte del fondo, diciamo cosiddetto fondo perduto, ha di più. Sono le due paesi che hanno raccolto, diciamo, la somma importo più importante, più che quasi il doppio o quasi no, che della Francia e anche della Germania. Quindi questo è veramente importante. La Camera di Commercio francese, con l'ambasciato di Francia, sotto la responsabilità anche del ministro presso l'ambasciato Frédéric Kaplan, abbiamo deciso di lanciare una serie di riunioni, di webinar su questo aspetto, su questo Next Generation, come per informarvi e trovare probabilmente quelle sono le procedure per riuscire a capire come ottenere le sovvenzioni e su questo sarà seguito da 2 o 3 riunioni importanti e più pragmatiche. Però per capire meglio le sfide abbiamo veramente l'immenso piacere per iniziare su questa serie di webinar di ricevere persone importantissime e veramente molto informati ovviamente. E prima di tutto Christian Masset, l'ambasciatore di Francia in Italia, che ringrazio tantissimo della sua presenza, Caroline Michler, direttrice della mission de l'action européenne auprès de la DGE, du ministère de l'économie. Grazie Caroline. Stéphane Pan, della Confindustria, delegato del Presidente per l'Europa. Grazie Dr Pan di essere presente, e Christian Dubarry, responsable des affaires européennes per BP France. Grazie Christian della vostra presenza a voi tutti. Allora, senza perdere tempo, io farei la prima domanda a Christian Masset, nostro ambasciatore, e lo dico, ma la prima domanda è, ma com'è la Francia e l'Italia? Perché alla fine è questo che ci riguarda, noi la Camera di Commercio francese in Italia, ma come Francia e Italia possono attraverso questo PNRR favorire, diciamo, l'emergenza di futuro, diciamo, campione europeo. Questa sarebbe la mia prima domanda, Christian. Tocca a te. Grazie tante Denis, grazie tante caro Presidente, Monsieur le Président. Buonasera da Palazzo Farnese, dove sono con Frédéric Kaplan, che è il nostro ministro consigliere per gli affari economici all'ambasciata, e sono molto lieto di aprire con Denis de Lespol questa prima edizione di un'iniziativa che conoscerà altre tappe e che mi sembra una iniziativa della Camera di Commercio France-Italie estremamente importante, perché vediamo che con Next Generation EU, che è una risposta straordinaria a circostanze straordinarie, abbiamo un'opportunità da non perdere, ogni paese, ogni impresa, ma anche nella cooperazione tra Italia e Francia. Perché il piano Next Generation EU rappresenta
un piano senza precedenti di stimolo per rilanciare l'economia e per preparare soprattutto il futuro per le prossime generazioni. È importantissimo perché l'ha accennato Denis Delespol, l'ammonto di questo piano di 750 miliardi in sovvenzioni e prestiti è assolutamente senza precedenti. Si paragona molto spesso questo piano con il piano Biden di 1900 miliardi, ma in realtà dobbiamo vedere che in Europa abbiamo avuto tutta una serie di ammortizzatori automatici, più anche tutti quei crediti ristori finanziati dal deficit, quindi che fanno che realmente lo sforzo fatto dall'Europa si può paragonare a quello degli Stati Uniti. La peculiarità del piano di rilancio è che si tratta quindi di debito comune, quindi una svolta veramente nella costruzione europea, perché veramente mai come adesso la nozione di solidarietà si è affermata così chiaramente. E secondo, sono dei finanziamenti soprattutto per investimenti, quindi per la preparazione del futuro. Come lo sapete, l'Italia è stato il paese che ha ricevuto più sovvenzioni e prestiti, con 80 miliardi di prestiti e più di 120-130 miliardi di sovvenzioni e più 120-130 miliardi di prestiti, e la Francia quindi ha deciso di non avvalersi dei prestiti e quindi riceverà 40 miliardi di sovvenzioni. Abbiamo trasmesso i nostri piani alla fine aprile, abbiamo fatto anche una presentazione comune con la Germania e la Spagna dei nostri piani di rilancio, e la Commissione ha 2 mesi per valutarli e poi sottoporli al Consiglio dell'Unione Europea, che disporrà anche di 2 mesi che disporrà di un piccolo lasso di tempo, ma tutto questo ci porterà quindi a luglio, e a luglio quindi sarà veramente operativo. Quindi questo piano è una realtà e i primi soldi arriveranno a luglio. La prima rata della Recovery Fund, del Next Generation EU, arriverà a luglio. Quindi il PNR, come l'ho detto, è investimento, e questo è assolutamente essenziale. È investimento su 2 aspetti principali che riguardano le imprese, che sono la transizione ecologica e l'innovazione, e questo vuol dire essenzialmente il digitale. C'è un terzo capitolo che è quello della coesione, che vuol dire in gran parte formazione, che è anche a servizio di queste 2 transizioni ecologiche e digitali. Su questo è molto importante fare massa critica, e quindi ogni paese ha elaborato il suo piano, ma è importantissimo che ci sia a livello europeo la ricerca di un coordinamento o di intersezioni tra questi piani per avere la massa critica a livello mondiale, perché negli Stati Uniti, in Cina ed in altri paesi c'è la volontà di far rilanciare l'economia e appunto di prepararsi alla competizione di domani. E quindi, se vogliamo poter svolgere un ruolo e essere vincenti in certi settori in questa grande competizione, è importantissimo fare squadra. E squadra vuol dire a più paesi, ma
squadra vuol dire che per essere a più paesi è importante che ci sia un asse, una relazione italo-francese molto forte. Abbiamo già delle realtà veramente che sono dei success stories. ST Microelectronics nel settore dei componenti elettronici che, come lo sappiamo, in questo momento sono assolutamente critici. Abbiamo nella cantieristica Naviris tra DCNS e Fincantieri, abbiamo Luxottica e Silor, e adesso abbiamo due nuovi campioni italo-francesi, uno che è Stellantis e uno che è italo-francese europeo molto più ampio, che è Euronext Borsa Italia. Dopo, quindi le cooperazioni tra Italia e Francia esistono e dimostrano che sono vincenti. Adesso bisogna vedere come strutturare questo meglio a livello europeo e abbiamo messo il focus su l'innovazione, la ricerca industriale. E lì abbiamo un dispositivo europeo molto efficiente che si chiamano i grandi progetti di interesse europei comuni, che permettono di rafforzare la competitività e il leadership dell'Europa nei settori che l'Europa decide di scegliere. È un approccio top-down e bottom-up, e tutti e due. Già ci sono certi PIEC, questi progetti che sono stati avviati. L'importante di questi progetti è che su un settore determinato, abbiamo ad esempio il microprocessori, o abbiamo anche le batterie elettriche in questo momento che sono in atto. C'è la capacità di mobilitare le imprese, i governi e anche fondi della Commissione europea, più con un adattamento delle regole di concorrenza sugli aiuti di Stato. E quindi questo è uno strumento molto potente. E quindi su questo, questo strumento sarà veramente un vettore molto importante per riuscire a ben spendere i soldi del gli investimenti del Next Generation EU. E per questo che il nostro ministro Bruno Le Maire è venuto a Roma 2 volte negli ultimi mesi, e l'ultima volta ha incontrato Giancarlo Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, e Bottero Colao, il ministro alla transizione digitale, appunto per parlare di questi PIEC, di questi settori nel quale questo strumento europeo di cui ho parlato possono veramente scaturire e maturare. E quindi hanno elencato diversi settori. Il primo è l'idrogeno, sul quale i nostri due piani di rilancio investono più miliardi da una parte o dell'altra, e sappiamo che questo è un settore assolutamente essenziale per la transizione ecologica. Il secondo settore è quello della microelettronica. Come l'ho detto, esiste già un PIEC, un grande progetto di interesse comune europeo. Si tratta adesso di farne uno secondo per seguire l'evoluzione della tecnologia, e su questo ovviamente abbiamo un attore che è ST Microelectronics, ma abbiamo tanti altri attori, quindi che in due paesi possono lavorare insieme. Un altro che è collegato è quello del cloud europeo, perché è molto importante avere un'autonomia europea sul cloud. È una questione di protezione dei dati, e sappiamo che i dati sono la nuova ricchezza, la nuova risorsa. Due altri settori, o tre altri settori, che sono sempre le batterie elettriche e l'automotive elettrico, la salute, perché abbiamo visto che dobbiamo costruire un'Europa della salute, perché in questo momento non esistono le competenze in Europa per la salute, e lì quindi dobbiamo avere una base industriale coordinata al riguardo, e questo quindi
si potrà fare attraverso un PIEC sui processi innovativi nella salute. E poi c'è tutto il settore dello spazio, che è un settore molto strategico che conosce in questo momento una grande evoluzione con quello che si chiama il nuovo spazio. Vediamo gli sviluppi in America, ma anche ci sono sviluppi in Europa, e quindi i nostri ministri hanno parlato di tutti questi settori e hanno avviato un quadro di lavoro, e adesso anche ci sono quello che vedrete dopo con i nostri relatori, la questione delle manifestazioni di interesse, e poi ovviamente quello della partecipazione diretta a questi progetti di interessi comune e europeo. Ovviamente questo non è un'alleanza chiusa, è un'alleanza aperta agli altri paesi europei e ovviamente in primis al nostro partner molto importante per Italia e Francia, che è la Germania. E quindi in questo spirito di apertura, quindi che noi ci abbiamo verso questi PIEC, e sono molto grato ai relatori che arriveranno dopo, perché loro sono veramente i grandi specialisti appunto di questo strumento molto innovativo, e vi diranno, saranno delle guide per mostrarvi come manifestare il vostro interesse, e dopo come partecipare e come fare squadra tra Italia e Francia. Grazie. Grazie Christian Massè, nostro ambasciatore, grazie Christian di questa panoramica molto vasta e molto sfidente. Penso che tu l'hai detto in un modo molto chiaro, et penso che ognuno di noi ce l'ha ben in mente adesso. Alors, je vais m'adresser à Caroline Michler, qui est directrice de la mission de l'action européenne et internationale auprès de la DGE, donc du ministère de l'économie, des finances et de la relance. C'est tout, voilà, dans le titre, il y a déjà beaucoup de choses. Alors, Caroline, la France et l'Italie sont deux partenaires naturels. Leur relation commerciale est historique et nécessite peut-être encore du plus un nouvel équilibre dans les investissements. Quelles sont, selon vous, les conditions qui peuvent favoriser une plus importante intégration industrielle? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à cette réunion et pour cette initiative importante au moment où, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, nous sommes prêts pour la relance de nos économies. Et merci pour cette occasion de parler de l'intérêt des partenariats industriels entre la France et l'Italie. Bien sûr, ce n'est pas aux entreprises qui participent à ce webinaire que je vais l'apprendre sur l'importance des liens économiques entre la France et l'Italie. La France, premier investisseur en Italie, troisième pays d'implantation des filiales italiennes. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, nous avons une grande entreprise franco-italienne, notamment dans le domaine de l'industrie. ST Microélectronique, Stellantis, Exilor, Luxottica, pour n'en citer que 3, mais la liste est bien plus longue. Et peut-être que si on veut parler de l'intégration qui est déjà forte entre nos économies, on peut avoir comme exemple ce qui s'est passé au début de la crise sanitaire l'an dernier et l'impact sur l'industrie automobile avec la production française qui s'est interrompue très vite, 2 jours après le début du confinement en Italie, alors qu'elle mettait bien plus longtemps à être affectée par les interruptions de production en Chine. Alors les partenariats franco-italiens, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Alors, déjà pour réussir un certain nombre de transformations et adresser les enjeux majeurs de notre politique industrielle. C'est vrai à la fois de l'accompagnement des entreprises pour la double transition écologique et numérique. Et il y a déjà de longue date une coopération entre la France et l'Italie et aussi avec l'Allemagne dans le domaine de l'industrie du futur. Et puis c'est aussi ces partenariats l'occasion d'adresser et de regarder ensemble comment on peut réduire nos dépendances, nos vulnérabilités
notamment sur des produits et des technologies qui sont stratégiques. Et comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, c'est l'idée de base industrielle coordonnée. Alors, si on regarde ces enjeux-là, ces partenariats sont importants. Et puis, peut-être pour le mettre dans l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, c'est aussi vrai du rôle de ces partenariats quand il s'agit de coordonner la mise en œuvre de nos plans de relance, et vous avez souligné leur importance. Pour moi, ces partenariats, ils sont aussi assez naturels de par la base qu'on a en matière de soutien à l'innovation, et aussi dès lors qu'on tient compte de notre tissu de PME. Et alors, ces partenariats franco-italiens, c'est aussi la base à des projets européens. C'est peut-être un point sur lequel je voudrais insister. Et comme les projets franco-allemands, ou comme des projets... voilà, c'est le point de départ de projets qui sont européens. Et c'est assez naturel et c'est assez évident aujourd'hui, puisque la plupart de nos chaînes de valeur industrielle sont intégrées à l'échelle au moins européenne. Et donc, c'est à ce niveau européen qu'on doit chercher à construire les projets industriels structurants, avec l'objectif que ces chaînes de valeur soient à la fois plus résilientes, soient compétitives, qu'elles bénéficient du potentiel économique de tout le marché intérieur, du savoir-faire, des technologies et de l'innovation de toutes les entreprises européennes. Donc, c'est bien à l'échelle européenne qu'on doit se placer. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus naturel qu'on a eu, il y a maintenant 2 semaines, la mise à jour de la stratégie industrielle européenne le 5 mai dernier. Donc, cette stratégie qui nous donne un cadre d'action commun dans lequel on place nos projets. Et alors, vu de la direction de ma direction générale des entreprises du ministère de l'économie, nous, ce qui nous réjouit, c'est de constater que l'Italie partage avec nous ce besoin d'inscrire les coopérations industrielles dans ce cadre européen. Et on le voit notamment dans nos engagements communs dans les projets qui ont été mentionnés, les PIEC, les projets importants d'intérêt européen commun. La France et l'Italie engagées déjà dans le PIEC pour les batteries électriques de véhicules. Et l'entreprise et ST Micro avait un rôle moteur dans le premier PIEC sur la microélectronique qui a également été cité. On est sur les starting blocks pour la notification à la Commission européenne à court terme d'un nouveau projet, d'un PIEC pour l'hydrogène, qui est évidemment une technologie qui sera clé pour la décarbonation de nos industries et pour nos mobilités. Et puis, comme ça a été également mentionné, on est prêt on prépare un deuxième PIEC pour l'électronique avec un périmètre élargi par rapport au premier PIEC nanoélectronique. Et cette fois-ci, en regardant les besoins de l'ensemble de la filière industrielle européenne et aussi les besoins de la filière télécom. Parmi les projets, il y a aussi le PIEC pour les infrastructures et services de cloud souverain, pour des services sécurisés, souverains, sécurisés et de confiance. Et puis, dernier projet que je voudrais mentionner, c'est celui qui est en gestation avec l'Italie également, pour lequel on espère progresser également rapidement, sur un PIEC pour la santé, avec l'idée de soutenir l'innovation dans ce secteur et aussi de renforcer notre résilience face aux crises sanitaires. Voilà ce que je voulais dire sur l'intérêt de ces partenariats. Peut-être un point que je voudrais mentionner également, c'est l'importance du marché intérieur dans les conditions pour que ces partenariats fonctionnent correctement. On a un intérêt commun à continuer à approfondir ce marché intérieur, et il y a un certain nombre de mécanismes pour cela, à la fois sur le marché intérieur des produits, mais aussi sur le marché intérieur des services. Et puis, je pense qu'un des domaines sur lesquels la France et l'Italie, on est souvent assez proches et on porte des positions communes, c'est sur ce qui concerne l'évolution du cadre des aides d'État ou le cadre des règles de concurrence. Ça, c'est important. Vous avez mentionné le terme de champion européen. Alors, il peut être parfois contesté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces règles sont structurantes et qu'on a souvent des orientations alignées entre la France et l'Italie dans ces domaines. Voilà les points que je voulais mentionner. Oui, merci. Alors, je poserai une autre question, Michel. En fait,
D'abord, c'est sur la politique industrielle. Nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, sont probablement et beaucoup des chefs d'entreprise, des entreprises. Donc, quelle politique industrielle, selon vous, l'Europe a-t-elle besoin? Et puis, je vais aller un peu plus loin. La question, c'est que dans ce cadre-là, la next generation, c'est-à-dire cette manne qui va arriver, comment les gouvernements, comment vos ministères vont concrètement pouvoir aider ces entreprises. Alors, l'argent, c'est une chose, mais encore faut-il le distribuer. Les partenariats qu'on a cités sont des partenariats qui sont faits, et, pardonnez-moi, mais avant la pandémie. Sont des accords qui sont faits dans le cadre, j'allais dire vulgairement, du business. Alors, aujourd'hui, avec cette next génération, comment le gouvernement français, comment le ministère de l'économie va pouvoir aider et favoriser ces partenariats? Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en l'espace d'un an en matière de stratégie industrielle et de politique industrielle européenne. J'ai mentionné tout à l'heure la mise à jour de la stratégie industrielle par la Commission européenne le 5 mai dernier. Et ce dont on a besoin en matière de politique industrielle de l'Union, c'est déjà d'avoir un cap, d'avoir des objectifs clairs. Et ça, on peut dire qu'aujourd'hui, on les a, puisqu'on a des objectifs qui sont maintenant connus et réaffirmés au niveau européen vers à la fois cette double transition numérique et écologique, et puis aussi le renforcement de la résilience et le développement de notre autonomie stratégique ou la résorption d'un certain nombre de vulnérabilités. Alors ensuite, une fois qu'on a ces objectifs clairs, il faut les traduire concrètement, et vous avez raison, vous avez dit, ce qui compte, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait en termes de projet, et ça, c'est aussi très important, non seulement pour les entreprises, c'est aussi important en termes de, symboliquement, et pour montrer comment ces objectifs se traduisent par des objets qui frappent. Et ça, c'est là-dessus, je pense qu'il y a une attention particulière qui est portée au niveau européen et par les gouvernements européens sur des flagships, sur le fait d'avoir des projets qui sont particulièrement visibles. Alors j'ai cité l'hydrogène, l'électronique, la santé. C'est à chaque fois des chaînes de valeur qui sont clés pour la construction à l'échelle, qui sont clés à construire au niveau européen pour répondre à ces enjeux. Et je pense qu'on est bien engagé, à la fois l'Italie et la France, pour cela. Alors, c'est vrai qu'on a besoin, au-delà de ces objectifs clairs et au-delà de ces projets flagship, on a aussi besoin d'un certain nombre de lieux de gouvernance. C'est un peu technocratique de dire ça, mais on a quand même besoin d'un certain nombre de lieux où on peut faire converger, où on peut faire se rencontrer soit les entreprises, les fédérations, tous les acteurs finalement qui peuvent porter ces projets. C'est pour ça qu'il y a des alliances industrielles qui sont créées. C'est pour ça qu'au niveau français, on a aussi notre CNI, notre Conseil national de l'industrie, 19 CSF, Conseil stratégique de filière, et au niveau européen, ces alliances qui visent à rassembler tous les gens qui veulent ensemble porter ces projets sont très importantes, et c'est ce qui permet de réduire le délai, d'aller aussi vite que possible, même si évidemment il y a tout de même des coûts de coordination à faire des projets européens, mais ces coûts de coordination, il faut qu'on les réduise au maximum, et ça c'est grâce à cette bonne gouvernance et cette bonne organisation entre nous. Et donc vous mentionniez les visites, Monsieur l'ambassadeur, vous mentionnez les visites du ministre, et je pense que ça fait partie de ces rouages que d'avoir une bonne articulation entre les gouvernements, une bonne articulation bilatérale, au-delà des réunions qu'on a par ailleurs sous l'égide des commissaires et vice-présidents de la Commission européenne. Donc voilà, et puis on a bien sûr des initiatives très importantes comme les feuilles de route qui vont sortir sur la décarbonation des écosystèmes industriels, feuilles de route qui ont été annoncées par la Commission européenne, et nous on a commencé à lancer le travail au niveau français, notamment avec les comités de filière les plus émetteurs de CO2. Et donc, peut-être pour terminer là-dessus sur les choses dont on a besoin, j'ai cité un certain nombre de choses déjà. Il y a aussi les conditions cadres. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure en parlant des aides d'État et des règles de concurrence, mais on a aussi tout ce qui concerne, par exemple, la normalisation. On a besoin aussi de financements ambitieux. Et là, c'est peut-être le cœur de ce dont on parle aujourd'hui.
on a besoin de règles pour garantir la concurrence équitable, ça je l'ai dit. Toutes ces conditions de cadre, elles sont essentielles, il faut les faire dans un certain nombre de cas, on a besoin de les faire évoluer et on a ce dialogue avec la Commission européenne. Donc, je pense que tout ça, c'est ce dont on a besoin pour cette politique industrielle. Et après, on a besoin de mettre en œuvre ces projets en les faisant, je dirais, à ce qu'ils arrivent assez et qu'ils rencontrent assez naturellement des projets qui sont portés par les entreprises. Et c'est là où il y a tout un travail précis, État par État, avec des appels à manifestation d'intérêt, etc. Mais je ne veux pas déflorer les présentations suivantes sur la manière dont ça se passe ensuite en pratique. Merci, merci Mme Michelet. Effectivement, vous avez raison. Ces rencontres, le fait de favoriser par l'intermédiaire de toutes les institutions et toutes les associations, c'est un élément important qui insuffle les idées et c'était important de le souligner. Les lignes des guidelines qui ont été bien définies sont aussi évidemment très importantes. Je switch in italiano con il dottor Pan, quindi delegato del Presidente per l'Europa. Dottor Pan, alors, quali sono, alors, vediamo la parte italiana. Allora, quali sono elementi di successo per poter accedere a questo PIEC, non so se lo pronuncio bene, e la possibilità di sviluppo per l'industria italiana? Dottor Pan. Sì, grazie per l'invito, Presidente dell'Espol. Sono molto contento di poter partecipare a questa discussione. Già nell'introduzione che ha fatto il Presidente si sente la passione e la consapevolezza che stiamo vivendo un momento storico che dà un slancio nuovo a tutta l'Europa. È da qui che vorrei partire per spiegare bene come attivare poi l'IPCEI. La pandemia ha colpito l'Europa come un meteorite, prima l'Italia, poi subito anche gli altri paesi, nessuno è stato risparmiato e questi 14 mesi ci hanno aiutato, questo è un aspetto positivo se si può dire, a renderci consapevoli che stiamo vivendo un momento di grande fragilità, che abbiamo una sfida che dobbiamo cogliere tutti assieme e quello che Caroline Michelet ha definito la base naturale adesso sta emergendo e questo è lo spirito comune che stiamo liberando. L'Italia è stata colpita, come ho detto, in modo molto forte, abbiamo perso quasi il 10% del PIL, le previsioni di ripresa sono del 4,1% quest'anno, il 4,2% l'anno prossimo, il che vuol dire che tra 2 anni arriveremo a dove eravamo rimasti prima e prima l'Italia era rimasta indietro nel contesto europeo. Comunque con una spina dorsale molto forte che è l'industria. L'industria si è rivelata in Italia, ma anche nel resto d'Europa, come la spina dorsale che regge gli intenti, le spinte che possiamo portare avanti insieme. Tutto si può fare se si ha anche un piano vaccinale che funziona, meno male sta funzionando. Proprio oggi, siamo arrivati a 27 milioni di vaccinazioni prima puntura, che è quasi la metà della popolazione italiana, e completamente vaccinato 8 milioni, che equivale quasi al 15%, ma questo già dà sicurezza, si può ripartire, si percepisce che viaggiando a un ritmo di 500.000 di vaccinazioni al giorno si può tornare alla normalità, che vuol dire tornare a correre per unire l'Europa. Ma ci siamo resi conto appunto della fragilità di molte catene del valore che dobbiamo recuperare tutti insieme. La risposta europea è stata molto forte, questo fa percepire ai cittadini, alle cittadine, uomini e donne, che l'Europa c'è, che l'Europa è veloce, che l'Europa ha risposto con il Next Generation pensando a un progetto che esprime una visione. E qui subentra la cosa più importante di tutte, una base di visione, di identità europea che ci accomuna a tutti per spingere sui progetti. La risposta che riguarda l'Italia è molto forte, stiamo parlando di un pacchetto che tra quelli europei più grosso di 235 miliardi, se mettiamo insieme i 191 miliardi
del Recovery and Resilience Facility Fund, che è lo strumento primario, i 13 miliardi del fondo REACT-EU e i 30 miliardi di fondi nazionali che creano un pacchetto che non c'è mai stato, come ha detto il Presidente Nespol, nella nostra storia, e che mira a due elementi: investimenti che funzionano se sono visti come debito buono, come ha espresso il Presidente Draghi, e riforme che nella nostra visione di Confindustria sono forse ancora più importanti, perché le riforme sono quegli elementi abilitanti per riuscire a tradurre in concretezza la mole di investimenti che vogliamo portare a casa. Su questo siamo contenti come Confindustria, perché abbiamo visto che molte idee sono state recepite. Al centro del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa c'è ricerca, sviluppo e innovazione, accompagnati da un forte spirito innovativo riformatorio sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia. Questo è il contesto nel quale ci stiamo muovendo per riattivare l'energia che l'Europa ha, che le imprese europee hanno tutte insieme, e le grandi nazioni manifatturiere, la Germania, la Francia, l'Italia, insieme, come quando abbiamo fondato l'Unione Europea, sono chiamate a dare questa spinta, questo impulso fortissimo che si traduce poi in concretezza. Quindi da una parte entusiasmo, consapevolezza che siamo tutti cittadini europei di nazionalità italiana, tedesca, francese, ma siamo tutti cittadini europei, tutti insieme. E questo ci spinge a creare imprese che pensano in una dimensione che fino ad ora non è mai stata così chiara. Pensano in modo europeo. Siamo tutti noi, non c'è più, e lì sentiremo se c'è veramente la differenza. Se c'è una impresa francese che cresce in tutta Europa e la sentiamo come nostra, allora abbiamo fatto la cosa giusta. E se i nostri amici francesi sentono quella italiana non come una cosa strana che viene da Marte, ma come un pezzo della propria identità, allora abbiamo quella dimensione europea di cui abbiamo tantissimo bisogno. In questo contesto si inseriscono i PIEC e l'Italia ci crede moltissimo. L'azione di Confindustria è stata molto forte in questo, come hanno detto anche i miei colleghi, nell'atto di sensibilizzare le imprese, quelle grandi, ma non solo quelle grandi, quelle possono aiutare a essere apripista, ma prendendo per mano le PMI, le piccole e medie imprese, che sono la nostra struttura del Paese, facendo una grande azione veramente di andare a prendere per mano le imprese e spiegare come si fa, lavorando insieme, creando sinergie, creando questo spirito comune che ci fa capire questa sfida, la vinciamo tutti insieme o la perdiamo tutti insieme. Quindi subentra questo elemento. Erano già partiti, è già stato detto, nel dicembre del 2018 col primo PIEC sulla microelettronica, sono partiti poi i primi due sulle batterie, ma stiamo lavorando in modo molto forte sull'idrogeno. Abbiamo creato come Confindustria un'alleanza per il futuro, nel quale cerchiamo di mettere insieme e sensibilizzare le nostre imprese. Lo facciamo a livello europeo, mettendoci insieme con gli amici francesi del MEDEF, con i colleghi tedeschi del BDI. Lo abbiamo fatto nel incontro trilaterale a Berlino, lo portiamo avanti come idea continua, e questo è quell'elemento, come abbiamo sentito, che mette insieme la concretezza di un piano con delle regole molto chiare, ma che permette alle imprese che vogliono correre di poter correre in un campo molto più grande. Il campionato è diventato mondiale, lo si gioca come Europa contro altri continenti che non hanno quella visione, una sensibilità dell'ambiente che a noi è chiara. Il pianeta è di noi tutti, e qui subentra la grande capacità che possiamo avere tramite i PIEC di tornare a rendere più forti quelle catene che sono state fragili, che abbiamo scoperto come fragili, creando delle competenze europee, dei campioni europei che dobbiamo sentire di tutti noi e che ci permettono veramente poi di avere quella capacità di massa critica che
verrà rispettata nel mondo. Se ci muoviamo solo come Italia, solo come Francia, possiamo anche essere bravi a livello nazionale, ma abbiamo sbagliato il campionato. Il campionato ormai è il campionato del mondo in cui lavoriamo tutti insieme. Abbiamo una fortissima cooperazione con il MEDEF. Tra 3 settimane avremo il terzo incontro bilaterale a Roma proprio per preparare e attivare e prendere per mano le aziende per far vedere proprio sui PA come si fa concretamente questo, a sprigionare l'energia che tutti abbiamo in un contesto in cui saremo più veloci, saremo più strutturati, abbiamo voglia di fare tutti insieme ed è uno spirito che qualche anno fa non c'era ancora, non così forte, non così aperto, quindi sono molto contento anche questo pezzo di oggi è un pezzo concreto di avvicinamento, di consapevolezza, di creazione di sentimenti comuni che rendono l'Europa più bella e più forte. Grazie, Dr. Pan. Vorrei ricordare che la Confindustria è un'importantissima organizzazione per le imprese, creata nel 1910, con più di 150.000 imprese, più di 5 milioni e mezzo di posti di lavoro, quindi è veramente importante. Quindi l'incontro tra il MEDEF e la Confindustria è ovviamente fondamentale ed un modo più concreto anche noi ci incontriamo, ci vediamo con il presidente Bonomi, ma anche nelle regioni per favorire, informare le imprese, come collaborare con imprese francesi, fare questi incontri e non dobbiamo mettere, non dobbiamo assestarci, dobbiamo andare e ripetere, continuare così via per creare e promuovere iniziative. Le iniziative vengono sempre perché ci incontriamo, perché c'è una chiacchierata, perché c'è uno che pensa, non ho solo dei M&A nelle banche d'affari, che conosco bene, ma non è solo questo, sono tanti altri campi dove si può fare veramente collaborazione. Grazie mille, Dr. Pan, veramente molto chiaro e sentiamo il suo entusiasmo e dietro di lei la Confindustria e le imprese italiane. Quindi, je m'adresse à Christian Dubarry, donc le responsable des affaires européennes de BP France. Quels sont les critères et les conditions que les entreprises, alors on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, les entreprises doivent satisfaire pour obtenir l'approbation de la Commission et avoir accès au fonds. Alors voilà, ça c'est une question très technique. Oui, merci, et merci à la Chambre de commerce France-Italie pour son invitation. Je suis ravi pour l'opportunité d'intervenir et de partager ces éléments. Je vais peut-être profiter de Zoom pour mettre une présentation. J'ai 2 secondes, excusez-moi. Je vais m'aider de cette présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, bon, pour dire simplement ce qui est attendu des projets IPCEI, donc en quelques mots. D'abord, un IPCEI, c'est un ensemble de sous-projets conçus pour adresser des besoins communs à plusieurs pays au sein de l'Union européenne. L'idée est d'accroître la coopération transfrontalière au sein du marché intérieur en accroissant l'investissement en R&D, en permettant des premiers déploiements industriels pour permettre le développement de nouveaux produits ou services ou de procédés innovants et d'avoir des impacts positifs sur le climat et en termes de durabilité. Donc, le premier mot-clé, c'est qu'il faut que ce soit innovant, c'est un investissement d'avenir basé sur la R&D et l'innovation. L'impact doit également être significatif au sein de l'Union européenne, l'impact économique ou sociétal. S'agissant des entreprises, on pense plutôt à un impact économique en termes de chiffre d'affaires et de développement de ces entreprises. Et enfin, les projets doivent adresser des défaillances de marché. Comme disait Caroline Michler, on est dans un contexte réglementaire qui fait que l'intervention publique doit répondre à des besoins non couverts par le marché. Donc, il ne faut pas que ça puisse se faire sans intervention publique. Les projets doivent être cofinancés par les entreprises et ce financement public est égal à une portion qui est un petit peu le déficit comptable du projet, l'investissement et exploitation
comprises. Voilà, donc le projet doit être approuvé par la Commission européenne, ainsi que ses différentes composantes. Chaque pays peut ajouter des critères nationaux additionnels. Peut-être pour donner un exemple plus précis sur le cloud, voilà ce que ça veut dire derrière en termes de projet. Ça veut dire mettre en place une infrastructure et des services pour générer de la valeur à partir des données industrielles et de l'IoT. Donc, créer une infrastructure fédéralisée et décentralisée. Voilà, peut-être pour donner des exemples plus précis, en termes de mots-clés, voilà, c'est fabrication comme un service, les jumeaux digitaux, la conduite autonome, la logistique intelligente, les réseaux de distribution d'énergie. Voilà, donc voilà, des applications innovantes dans ces différents domaines. C'est ce qui a été visé pour l'IPCEI Cloud. Voilà, pour donner, disons, une représentation de ce qui est attendu dans ces projets, sachant qu'on n'est pas dans une coopération industrielle et capitalistique. Hein, il ne s'agit pas pour les entreprises de fusionner ou de prendre des participations transnationales, comme certains exemples ont été donnés, mais il s'agit d'une coopération au niveau de projets de recherche et d'innovation, de projets industriels. Voilà, c'est un petit peu la différence. C'est une autre façon de collaborer sur un plan industriel. Parfait. Merci de ces explications. Là, on rentre effectivement plus dans le détail. Sur BP France et comment dirais-je, je dirais, c'est sa fonction, ses missions. Est-ce que vous pouvez, Christian, nous dire un peu plus en France, puisque vous intervenez aussi, essentiellement bien sûr sur le marché des entreprises françaises, comment fonctionne BP? Quels sont les axes dans ce cadre du Next Generation Plan? Quelles sont un peu les règles, comment les entreprises françaises se trouvent ou vont se trouver plus exactement dans ce nouveau contexte? Alors, peut-être pour répondre précisément sur les IPCEI, c'est un contexte dans lequel on travaille main dans la main avec la DGE, hein, qui est le concepteur des dispositifs, l'acteur qui va, disons, exprimer la position de l'État en termes de choix, hein, parce que ces IPCEI, ce sont des coopérations à géométrie variable. Donc, parmi les domaines qui ont été cités tout à l'heure, comme l'hydrogène, le cloud, l'électronique, les batteries et d'autres, tous les pays ne participent pas au même projet. Donc, il y a bien à la base une volonté de chaque pays pour participer. Et le ministère de l'économie, donc, l'opérateur en charge de la conception, de la définition de ces choix et de la conception de la mise en œuvre de ces choix. Ceci en partenariat avec BPI France, dans un contexte où nous, on va gérer l'argent. En fait. Pour faire très simple, on va gérer l'argent pour financer les projets qui auront été sélectionnés en collaboration donc, avec le ministère de l'économie. Pour être encore plus précis, sur le plan de la mécanique, c'est BPI France, pour certains IPCEI, qui lance les appels à manifestation d'intérêt. Alors j'ai l'exemple de celui du cloud. Vous voyez, le site internet en bas qui est mentionné, c'est le site BPI France. Hein, il faut remplir son dossier, le soumettre. Et dans chaque pays, il y a un référent qui est pour le coup au ministère de l'économie, Monsieur Hénique pour le cloud, et qui est en position pour orienter, conseiller les entreprises qui ont l'intérêt à proposer des projets. Il y a un référent de ce type dans chaque pays participant. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre pour savoir où on peut avoir une aide concrète et savoir si ça vaut le coup d'avancer, dans quelle direction avancer. Donc voilà, donc BPI France, dans le contexte IPCEI, travaille pour l'État pour déployer ce type d'instrument. Pas toujours, d'ailleurs, on n'a pas participé à la gestion de l'IPCEI microélectronique, la génération précédente, mais on travaille là sur les batteries
batterie, cloud et hydrogène, donc en partenariat étroit avec l'État. Alors, à côté de ça, on a d'autres actions indépendamment distinctes de ça, évidemment, mais je vais peut-être pas passer du temps dessus parce qu'on est sur un sujet différent. Voilà ce que je voulais vous dire en termes pratiques, comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, c'est donc par pays. Hein. C'est chaque pays qui définit sa participation et qui définit les modalités de sa participation avec le lancement d'appels à manifestation d'intérêt au niveau national pour sélectionner des projets qui vont être ensuite agglomérés de façon transnationale. On va à ce moment-là chercher à créer des liens et des ponts entre projets, sous-projets et porteurs pour faire en sorte de réduire les duplications, développer des synergies et des collaborations. Et l'ensemble sera déposé sous forme aussi finale au niveau de la commission pour approbation. Et la timeline là, pour le cloud, vous la voyez, hein, aujourd'hui même se clôt en France l'appel à manifestation d'intérêt pour les participants français. On va entrer dans une période de mise en relation, réingénierie des projets un petit peu, notamment franco-italien, franco-allemand, italo-allemand également. Pour aboutir ceci à une pré-notification au 3e trimestre, puis une notification du projet final à la fin de l'année, et avec une décision attendue de la Commission au début de l'année 2020. Et à ce moment-là, il pourra y avoir octroi des financements et démarrage des projets. D'accord. Christian, réglez un peu votre micro, on a parfois quelques interférences. D'accord. Alors, ce qu'on appelle l'AMI, donc ce fameux appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, c'est formidable. Mais alors, comment une entreprise, on voit bien le processus, mais comment une entreprise peut exprimer son intérêt à ces fameux appels à manifestation d'intérêt? C'est-à-dire, elle téléphone, elle envoie, comment ça se passe concrètement? D'abord, il y a un site, hein, il y a une promotion qui est faite au moment du lancement d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des acteurs de la filière. Hein. Caroline Michler parlait des comités stratégiques de filière et des différents réseaux qui sont connectés aux acteurs industriels. Donc, l'information est diffusée en France par ces canaux. Et ensuite, c'est très simple. Il y a donc un site internet avec la possibilité de saisir une candidature et surtout la possibilité d'échanger avec un référent, le référent de l'AMI, qui va donner des conseils utiles pour permettre à l'entreprise d'optimiser son projet, voire peut-être de ne pas déposer un projet en s'associant avec un autre partenaire. Parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, qui est la complexité. Il faut pas cacher que les projets IPCEI sont des très grands projets, avec des dossiers relativement complexes. Et jusqu'à présent, sous le contrôle de Caroline, je crois qu'en France, l'optique, la voie qui a été prise, c'est d'encourager les regroupements d'acteurs industriels de façon verticale, en limitant le nombre de primes, si vous voulez, de leaders. En premier niveau, un nombre limité de leaders. C'est ce que j'ai observé pour tous les IPCEI qui ont été mis en œuvre. Et les acteurs de taille inférieure ont plutôt intérêt à s'associer à ces grands acteurs, parce que ce sont des fournisseurs ou des partenaires. Et l'intérêt de ça, c'est que ça réduit le surcoût administratif qui est pris en charge complètement, ou presque complètement, par le leader du projet. Voilà, complexité qui est due au fait qu'on est sur un mécanisme assez destiné à financer de très grands projets, et donc il doit passer par une décision d'approbation de la commission directement, parce que les montants sont très importants. On voit là un process qui me semble structuré, précis. Est-ce que ça a été l'occasion avec des collègues italiens de vérifier en Italie comment, peut-être d'exemple de la mise en œuvre? Est-ce que vous vous êtes rencontrés avec des collègues italiens? Alors, moi personnellement, non, mais je suis pas. Moi,
j'ai des fonctions transverses, disons, chez BPI France, mais mes collègues et M. Yacine Elix de la DGE ont évidemment rencontré leurs homologues italiens, les rencontrent actuellement et vont les rencontrer ces prochains mois pour mettre en musique ce grand projet, ce grand programme, à partir des propositions qui ont été faites. Oui, il y a une coordination transnationale très forte et régulière sous le contrôle de Caroline, hein, je pense que vous pourrez confirmer. Voilà. Caroline confirme, Caroline confirme. Je vois la tête qui fait comme ça. Je crois que les directeurs généraux se parlent encore cette semaine d'ailleurs. Bon, c'est bien. Beh, io direi veramente, switch in italiano, veramente grazie mille. Vediamo il quadro che è stato già annunciato dal nostro ambasciatore e poi da Caroline Michelin, l'enthousiasme, la volontà della Confindustria dell'Italia con il dottor Pan e poi l'organizzazione attorno a BP, ecco diciamo una visione globale che ci prepara. Io vorrei, siamo nel timing, abbiamo detto un'ora, ci siamo perfettamente. Prima di lasciare, non l'ho avvertito, ma lo dico adesso, al nostro ambasciatore di dire due parole di conclusione, se sei d'accordo. Di dire l'appuntamento a voi tutti che ci ascoltate è giovedì 20, questo giovedì alla stessa ora, alle 17, per parlare alors là, delle pratiche, delle procedure, giustamente per cercare di depositare questi progetti e verificare presso tutta la catena fino a, se ho capito bene, fino a Bruxelles, la possibilità di ottenere delle sovvenzioni. Quindi, ancora un'altra volta, da parte della Camera di Commercio francese in Italia è assolutamente disponibile e metterà tutta la sua energia presso le nostre imprese francesi e italiani per cercare di favorire il più possibile gli incontri e dare impulso con il nostro entusiasmo che è condiviso con il dottor Pan, deve essere assicurato di questo. Tutta la squadra della Camera di Commercio è pronta, ovviamente con le istituzioni francesi, ricordiamo, ovviamente l'ambasciatore di Francia in primo luogo, ma anche Business France e les Conseil du commerce extérieur, disposto a dare tutta la loro energia a questa straordinaria sfida che può dare veramente, non direi une disruption di fronte all'esistente, ma rimettere questa Europa in marcia di fronte a un'America così e soprattutto una Cina che oggi è capace di andare su Marte. E vediamo che la Cina nello spazio ha preso un ruolo primordiale. Prima di tutto lascio le ultime parole al nostro ambasciatore. Christian, se vuoi fare qualche parola di conclusione, ci farei a tutti tanto piacere. Grazie Monsieur le Président e complimenti per questa prima edizione che è stata, penso, molto utile per capire quali sono i settori prioritari, le grandi priorità e anche come funziona il piano di rilancio, perché vediamo che l'opportunità c'è, gli altri corrono, non possiamo perdere questo treno, lo strumento c'è, il PIEC di cui abbiamo parlato, che comincia da questi appelli a manifestation d'intérêt. Avete quindi avuto un po' il mode d'emploi, come si dice in francese, e quindi anche con le referenti, quindi punti di contatto e di riferimento. Sapete che dietro questo c'è l'impulso politico, i ministri seguono questo e le amministrazioni hanno dei contatti molto regolari per vedere dove siamo. Quindi adesso è proprio alle imprese di svolgere il loro ruolo e quindi di agire subito, perché veramente il momento è veramente adesso. E veramente grazie, perché questo ci aiuta.
Grazie Christian. Io ringrazio Greta e Claudia per l'organizzazione di questo, della squadra della Camera di Commercio, perché non è sempre facile di fare questo. Spero che le prossime, non questo, ma avremo l'occasione di vederci in presenza e riprendere un po' di abitudini di vederci e di finire tutto questo anche con un bel saluto all'italiano, con un bel prosecco, no? Direi, per festeggiare questo. E io direi adesso di nuovo buona serata a tutti, ci ritroviamo giovedì 20 alle ore 17. Grazie Caroline Michel, grazie Christian Dubarry, grazie mille Stéphane Pan e bien sûr grazie al nostro ambasciatore per la vostra disponibilità. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera.